إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو اللقاء الثاني في دورتنا عن مجلس تحديث الإمام صحيح الإمام البخاري، وهذه الساعة إن شاء الله سنقضيها مع ترجمة الإمام إمام الدنيا وأمير المؤمنين حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو الإمام البخاري. سأتكلم عن اسمه ومولده وما حدث له في طفولته، وعن أبيه وأمه، وبداية طلبه للعلم، وعن شيوخه، والمشاكل المادية التي واجهته، وورعه وسماحة نفسه، والذين امتدحوه وأثنوا عليه، ومحنته وعفته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin hadirat ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah pertemuan kita yang kedua insyaallah taala dalam kajian Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Malam ini insyaallah taala kita akan mengkaji tentang beliau sebagai seorang imam yang besar di dunia ini, pemimpinnya ulama hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Saya akan berbicara kata Syekh tentang biografi beliau, tentang kedua orang tua beliau, tentang masa kecil beliau, kemudian bagaimana beliau memulai perjalanannya di dalam menuntut ilmu, dan siapa guru-guru beliau, serta berbagai macam ujian, materi yang beliau hadapi ketika beliau menuntut ilmu, kemudian bagaimana kewaraan beliau, dan kemuliaan diri beliau, serta saya akan menukilkan perkataan-perkataan para imam yang memuji dan menyanjung beliau, serta bagaimana ujian yang dihadapi oleh Imam Bukhari dari ulama-ulama lainnya sampai akhir kehidupan beliau. Insyaallah ini yang akan menjadi bahasan kita malam ini. طبعا كل ما سأذكره كان في كتابين كتبا عن حياة الإمام البخاري. الكتاب الأول كتبه أبو جعفر محمد بن أبي حاتم بن الوراق، وهو وراق الإمام البخاري، أي الذي كان يكتب ما يمليه عليه الإمام البخاري، كان وظيفته وراق، والوراق هذا هو الذي يكتب للبخاري. البخاري يملي وهو يكتب له كتبه، وقد جمع شمائل البخاري في جزء كبير. أيضا من كتاب آخر وهو كتاب للغنجار، وغنجار له كتاب في تاريخ بخارى. تاريخ بخارى يعني تاريخ علماء بخارى، وقد كتب ترجمة كبيرة للإمام البخاري في كتابه. لكن الحقيقة هذين الكتابين مفقودين، إلا أن الإمام الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء نقل لنا ما في الكتابين والحمد لله بإسناده إليهما. وأنا أوصي إخواني جميعا في الله أن يشتروا كتاب سير أعلام النبلاء للإمام البخاري، والحمد لله هو كتاب مترجم باللغة الإندونيسية. كتاب سير أعلام النبلاء عفوا للإمام الذهبي وكتاب مترجم باللغة الإندونيسية، كتاب كبير لكنه عظيم جدا 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 جدا. فيه سير آلاف العلماء وتراجم آلاف العلماء وطلبة العلم،
وطبعا من خلال تراجمهم نعرف حياتهم، نعرف أشياء من أقوالهم في العلوم، في العلم وفي الحياة وفي الديانة، في هذه الأشياء. طبعا الاستفادة ستكون كثيرة جدا جدا، وقصص عن هؤلاء وعن محنتهم وعن حياتهم وطلبهم للعلم. لذلك أوصي نفسي وإياكم أن نقتني هذا الكتاب، كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. Biografi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ini akan saya sebutkan dari dua kitab yang besar sekali yang berbicara tentang sejarah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah kitab yang ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Abi Hatim Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Abu Ja'far Muhammad, beliau ini adalah penulis, ya, penulis bagi Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, di mana Al-Imam Al-Bukhari mengimlakan kepadanya hadis atau ilmu, lalu beliaulah yang menulis. Dan Abu Ja'far ini menulis kitab dalam jilid yang sangat besar sekali tentang Imam Al-Kabir, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dengan judul Syama'il Al-Bukhari. Sedangkan kitab yang kedua adalah kitab yang ditulis oleh Ghundjar, di mana dia memiliki kitab yang berjudul Tarikh Bukhara, sejarah ulama para imam di kota Bukhara, dan beliau telah menuliskan di dalam kitabnya ini, ya, tentang perjalanan kehidupan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Namun kedua kitab ini, ya, hilang, tidak terlalu tersebar. Akan tetapi Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari keduanya di dalam kitab beliau yang sangat besar yang dikenal dengan kitab Siyar A'lam Nubala. Al-Imam Al-Zahabi menukilkan, ya, biografi Al-Imam Al-Bukhari dari kedua imam yang tadi kita sebutkan, yaitu Abu Ja'far dengan Ghundjar, dengan sanadnya yang sampai kepada mereka. Dan Syekh mengatakan kepada kita, saya mewasiatkan kepada diri saya dan kita semua yang hadir untuk membeli kitab Siyar A'lam An-Nubala yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kitab ini adalah kitab yang sangat besar sekali, ya, besar sekali, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, kitab ini jumlah jilidnya mencapai 40, 50 atau 60 jilid dan sudah diterjemahkan. Kitab ini adalah kitab yang sangat bagus sekali bagi kita untuk mempelajari kehidupan para ulama, para penuntut ilmu, orang-orang besar di dalam Islam, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana teguhnya mereka di dalam beragama, agar kita mengambil pelajaran dari perjalanan kehidupan orang-orang besar, a'lam nubala, orang-orang besar yang pernah hidup di permukaan bumi ini, yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Maka yang diberikan kematangan pada Allah Azza wa Jalla, maka bisa membeli kitab ini, kemudian membacanya tentang kehidupan orang-orang saleh terdahulu, para ulama kita, para imam-imam kita, sehingga kita dapat mencontoh dan meneladani mereka. أولا اسمه هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة، وبردزبة كلمة بخارية اسمها الزراع الذي يزرع. ومولده ثانيا، مولده ولد رحمه الله في شوال سنة 94 و100، في شوال سنة 94 و100. Pertama, nama Al-Imam Al-Bukhari ini silakan bagi yang mau mencatat, ya, agar kita kenal dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Namanya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Bardizbah ini adalah kata bahasa Bukhara
yang berarti az-zarra, yaitu petani. Yang berarti petani. Jadi siapa nama Imam Bukhari? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah, kunyahnya adalah Abu Abdullah. Beliau lahir Imam Al-Bukhari di bulan Syawal pada tahun 194 Hijriah. Syawal tahun berapa? 194 Hijriah. ثالثا ما حدث له في طفولته. قد ذهبت عين الإمام البخاري وهو طفل صغير، وبكت عليه أمه بكاء شديدا، وكانت تدعي وتقوم الليل حتى رأت خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في رؤياها، فقال: يا هذه قد رد الله على ولدك بصره. قالت: فأصبحنا وقد رد الله عليه بصره. Kemudian berikutnya peristiwa yang dialami oleh Al-Imam Bukhari ketika beliau kecil adalah bahwasanya beliau kehilangan penglihatan beliau ketika kecil, artinya buta. Al-Imam Bukhari ketika kecilnya apa? Kehilangan penglihatan. Ya. Maka ibunya pun tidak berhenti beribadah kepada Allah. Maksudnya meningkatkan ibadahnya, melakukan qiyamul lail dan terus berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan anak. Ya. Qiyam, doa terus, ya, sampai suatu hari ibunya bermimpi melihat Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, ya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada ibunya ini, wahai ibu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan penglihatan anak karena seringnya engkau menangis, meminta, merintih di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seringnya engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kembalikan penglihatan anakmu. Maka ketika kami berada di waktu pagi, aku melihat, ya, Al-Bukhari, kata ibunya, penglihatannya telah kembali. رابعا الكلام عن أبيه وأمه. أسلم جد والد البخاري هو المغيرة، واسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. المغيرة هذا هو جده الرابع. أسلم على يد اليمان الجعفي وهو والي بخارى، وكان قبل ذلك مجوسيا يعبد النار والعياذ بالله. وبدأ والد الإمام البخاري طلب العلم، كان يطلب العلم. إسماعيل والد البخاري كان يطلب العلم. قال البخاري نفسه: سمع أبي من مالك بن أنس. إذا إسماعيل والد البخاري سمع من مالك بن أنس ومن حماد بن زيد. قال: وصافح ابن المبارك بكلتا يديه. صافحه أي سلم عليه. سبحان الله، السلام على العلماء هذا شرف. البخاري كان يمتدح ذلك لأبيه، قال: وصافح ابن المبارك بكلتا يديه. ويعني ابن المبارك هذا سوف يأتي ترجمته معنا في مجلس تحديث صحيح الإمام البخاري. سوف نتعرف من هو عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله. طبعا هذا القرب من الوالد الإمام البخاري من إسماعيل هذا رحمه الله، سبب قربه من العلماء كان هذا سببا في تنشئة الإمام البخاري. لماذا؟ تخيل إنسان قريب من العلماء إلى هذه الدرجة. يقول عند موته للبخاري: يا ولدي، البخاري كان صغير، قال: يا ولدي، لقد تركت لك 1000 درهم، لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا من شبهة. تركت لك 1000 درهم، لا أعلم من مالي هذا درهما من حرام ولا من شبهة. من منا الآن متيقن أن ماله ليس فيه شبهة ولا حرام؟ قليل جدا جدا المتأكد أن ماله كله حلال. كيف تأكد والد البخاري من ذلك؟ وذلك لأنه ما كان يبيع ولا يشتري إلا على أساس العلم، أو أن يسأل أهل العلم. هذا هو المراد، حتى يكون مالك من حلال. يتسبب ذلك في ماذا؟ في تنشئة ولدك تنشئة صالحة. فأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى. Kemudian berikutnya
Pembicaraan tentang ayah dan ibunya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ayah dan ibunya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Siapa mereka? Sehingga melahirkan seorang imam besar, ya, yang memiliki, ya, pengaruh yang sangat besar di dalam Islam ini sampai hari kiamat kelak. Kakek Imam Al-Bukhari yang keempat, yaitu kakek dari kakek ayahnya, yaitu Al-Mughirah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah. Beliau sebelumnya adalah seorang Majusi, penyembah api, ya, penyembah api. Kemudian masuk ke dalam Islam di bawah bimbingan Al-Yaman Al-Ju'fi, yaitu seorang wali di kota Bukhara, seorang wali di kota Bukhara. Kemudian ayahnya Imam Bukhari, siapa ayahnya? Ismail, ya. Ismail itu adalah seorang talibul ilmi, penuntut ilmu, ya, seorang penuntut ilmu. Sehingga disebutkan bahwasannya ayahnya ini, kata Imam Bukhari, ayah Imam Bukhari menceritakan tentang ayahnya itu mendengar ilmu hadis dari seorang imam besar, Malik bin Anas, Imam Malik, ya. Kemudian dia juga bertemu dan belajar dengan Ahmad bin Zaid rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama besar hadis, dan beliau juga pernah, ya, bersalaman dengan kedua tangannya dengan seorang imam besar, Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala. Bersalaman dengan para ulama besar. Ini adalah kemuliaan yang tiada tara. Sehingga kita mengambil pelajaran dari orang-orang besar, itu para ulama, orang-orang yang alim di dalam ilmu agama. Maka kedekatan ayahnya dengan para ulama dan duduknya ayahnya bersama para ulama ini memberikan pengaruh yang besar, ya, di dalam kehidupannya, di dalam mendidik Al-Imam Bukhari. Ya, makanya kita kalau mau anak kita menjadi seorang imam, seorang ulama, mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita. Dan ini yang terjadi, memberikan pengaruh yang besar bagi Ismail di dalam pendidikan anaknya. Sehingga ketika ayahnya meninggal, ya, yaitu Ismail ini meninggal, dia memanggil Al-Imam Bukhari rahimahullah yang ketika itu masih kecil. Imam Bukhari masih kecil, bocah. Ya. Lalu ayahnya berkata kepada Bukhari, aku tinggalkan untukmu alf dirham wala alf dirham. Alf miliun. Aku tinggalkan untukmu 1 juta dirham. 1 juta dirham uang kita sekarang mungkin sekitar 1 juta kali 70.000 berapa duit? 70 miliar. Ya, 70 miliar. Atau kalau kali 35.000, 35 miliar. Aku tinggalkan untukmu 1 juta dirham. Kata ayah. Dan la a'lamu min mali dirhaman min haram wala dirhaman min syubh. Dari 1 juta ini, kata dia, aku tidak mengetahui ada 1 dirham yang aku dapatkan dari jalan yang haram ataupun dari jalan yang syubhat. Artinya ini 1 juta ini aku pastikan adalah harta yang apa? Halal. 1 dirham pun aku pastikan tidak ada yang haram dan tidak ada yang syubhat. Allah. Syekh mengatakan kepada kita, hari ini betapa banyak orang yang tidak peduli dengan harta. Apakah dari jalan yang halal atau dari yang syubhat? Apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang syubhat? Ismail berkata demikian kepada, ya, anaknya Imam Bukhari, karena dia melakukan usaha perdagangan jual beli itu di atas ilmu, di atas ilmu, sehingga dia tahu mana yang halal yang bisa dia ambil dan mana yang haram sehingga dia tinggal. Sehingga dia katakan kepada anaknya ketika dia akan mati, tidak ada 1 dirham pun dari 1 juta ini yang aku dapatkan dari yang haram atau dari yang syubhat.
Dan ini memang betul-betul memberikan pengaruh yang sangat luar biasa di dalam perkembangan dan pertumbuhan Imam Bukhari. Dan perhatikan hadis Nabi SAW tentang ancaman ya bagi orang yang memakan sesuatu dari yang haram. Kata Nabi SAW, setiap daging yang tumbuh kembang dari sesuatu yang haram, maka api neraka yang berhak untuk memakannya. أيضا الذي ربته هي أمه. والده مات وهو صغير، طفل صغير 5 سنوات أو 4 سنوات أو 6 سنوات، والتي تولت تربيته هي أمه. والحقيقة أنه لا يربي كالأم، لا يربي كالأم. أكثر أئمة الإسلام كانوا يتامى، واللواتي ربيهن هن أمهاتهم. تخيل، الإمام أحمد ربته، الإمام مالك ربته، البخاري أمه، سفيان الثوري أمه، سفيان بن عيينة أمه. أكثر أئمة الإسلام تربيتهم هم تربية النساء. والمرأة إذا عرفت وظيفتها ستربي جيلا يعني لن يتكرر أبدا. تخيل حفصة بنت سيرين لا تخرج من بيتها 30 سنة، 30 سنة ما خرجت من بيتها قط. ابنة الإمام مالك بن أنس تجلس خلف الباب، والطلاب يقرؤون على مالك الموطأ. مالك أحيانا ينام، كان كبير في السن فكان أحيانا ينام، فإذا طرقت الباب هكذا مالك يعلم أن القارئ قد أخطأ، يقول له قد أخطأت. هي تحفظ الموطأ عن ظهر القلب. تتخيل. وحينما ترى الإمام مالك بن أنس كيف طلب العلم وهو صغير، لما كان صغير طفل قال لأمه أريد أن أطلب العلم. قالت تعال البسك زي العلماء. قال هتلبسني العمامة وثياب العلماء وتقول لي اذهب إلى مجلس ربيعة. ربيعة هذا كان من العلماء الكبار من شيوخ الإمام مالك. اذهب إلى مجلس ربيعة وتعلم من سمته وهجله قبل علمه. تخيل لما تربي ولدها على ذلك، كيف ينشأ الولد وكيف يكون معظما للعلم. Setelah ayahnya meninggal, maka Imam Al-Bukhari diasuh dan dibina oleh ibunya, oleh ibunya. Dan tidak ada seseorang yang benar-benar di dalam mendidik anak seperti pendidikan ibu kepada anak. Makanya seorang ibu memiliki peranan yang sangat besar di dalam pendidikan anak. Dan Syekh mengatakan kebanyakan ulama Islam adalah yatim. Ayahnya meninggal ketika mereka masih kecil, dan Imam Bukhari ditinggal mati oleh ayahnya ketika itu beliau berumur 4, 5 atau 6 tahun. Kecil sekali. Lalu beliau menjadi seorang imam besar dari siapa? Dari ibunya. Dari ibunya. Ibunya melanjutkan pendidikan yang diberikan oleh ayahnya dan betul-betul memperhatikan Imam Bukhari. Kebanyakan ulama Islam yakin seperti Imam Ahmad, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, dan banyak lagi imam-imam lainnya. Seluruhnya mereka ditinggal mati oleh ayah, kemudian mereka dibina oleh ibu-ibu mereka. Makanya Syekh mengatakan kalau sekiranya wanita mengetahui tugasnya di dalam mendidik anak, maka akan lahir generasi-generasi yang soleh, ulama-ulama besar yang akan memberikan manfaat untuk umat, untuk Islam dan umat Islam. Untuk Islam dan umat Islam. Al-Imam Muhammad bin Sirin, لا يخرج 30 سنة من بيت أمه. نعم، ابنته محمد بن سيرين. نعم. لا تخرج من بيته أبدا 30 سنة تطلب العلم.
Kemudian Al-Imam Muhammad bin Sirin, putrinya ya, tidaklah keluar dari rumahnya selama 30 tahun. Selama 30 tahun tidak keluar dari rumah ayah seorang imam besar Muhammad bin Sirin. Apa yang dilakukan di rumah? Belajar dari ayah, mengambil ya ilmu hadis dari ayah, dibacakan terus oleh ayah. Begitu juga dilakukan oleh Imam Malik. Imam Malik, anak-anaknya ya juga belajar dari beliau. Sampai-sampai disebutkan Imam Malik ya, ketika beliau sudah tua, anaknya membacakan kitab hadis seperti kitab Al-Muwatta yang beliau tulis dan dihafal oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Dihafal oleh Imam Syafi'i Muwatta Imam Malik itu dalam waktu beberapa minggu saja. Anaknya Imam Malik itu membacakan di balik pintu. Ketika itu Imam Malik mulai jadi sedang beristirahat, dia sudah tua, nggak bisa lagi jalan keluar sana sini. Ketika dia mengetuk, berarti ada yang salah dibaca. Seperti itu pendidikan yang diberikan oleh para ulama. Nah, Imam Malik menjadi seorang imam besar tidak lepas dari peran ibunya. Banyak kita di antara kita mengenal para imam, tetapi kita lupa siapa yang menjadikan mereka imam-imam besar, ulama-ulama besar. Kalau kita kaji, maka kita temukan di belakang mereka ada seorang ibu. Imam Malik ketika masih kecil, bocah, dia berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, aku ingin menuntut ilmu." Maka dipanggil oleh ibu, "Kemari, aku akan pakaikan kepadamu pakaian ulama. Aku akan kenalkan kepadamu pakaian ulama, imam, kemudian libas, pakaian." Kemudian dia kirim anaknya kepada seorang imam besar waktu itu di kota Madinah yang bernama Rabi'ah, seorang alim faqih. Kata ibunya, "Pergilah engkau ke majlisnya Rabi'ah dan kau pelajari adab akhlaknya, etikanya sebelum kau mengambil ilmu darinya." Artinya apa? Pelajari itu lebih dahulu tentang adab, sopan santun, etika dari Al-Imam Rabi'ah rahimahullah ta'ala. خامسا بداية طلبه للحديث أو للعلم. قال محمد بن أبي حاتم بن الوراق تلميذ البخاري: قلت للبخاري: كم كان سنك؟ كيف كان بدء أمرك؟ كيف بدأت طلب العلم؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. الله ألهمني أن أطلب علم الحديث وأنا لا زلت في الكتاب. في الكتاب هذا، الكتاب هو مكان الصغار الأطفال يذهبون إليه عند الشيوخ، يحفظون القرآن ويتعلمون العربية والحساب، الرياضيات. هذا اسم الكتاب، لا زال موجود إلى الآن في بلادنا. الكتاب هذا الطالب يذهب إلى الشيخ يحفظ القرآن وهو طفل صغير ويتعلم اللغة العربية ويتعلم الحساب. قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. قلت: كم كان سنك؟ قال: 10 سنين أو أقل. يعني بدأ يطلب علم الحديث وهو ابن 10 سنوات أو أقل من ذلك. قال: فجعلت أختلف لما خرجت من الكتاب، خلاص حفظت القرآن وخرجت من الكتاب، بدأت أذهب إلى الإمام الداخلي وأحضر عنده علم الحديث. وفي ذات يوم قرأ على الناس إسناد: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقلت: يا شيخ، إن أبا الزبير لم يروى عن إبراهيم. هو الآن يخطئ الشيخ: يا شيخ، إن أبا الزبير لم يروى عن إبراهيم، هنا خطأ في الإسناد. قال: فانتهرني. انتهرني يعني رفع صوته وغضب عليه. قال: كيف تقول يا فتى؟ طفل صغير ابن 10 سنوات، كيف يخطئ إمام كبير عنده 60 سنة أو أكثر؟ فقال: قلت له: ارجع إلى أصل، يعني ارجع إلى الكتاب الأصلي الذي عندك في البيت داخل البيت. قال: فدخل الإمام في البيت ثم أخرج الكتاب وقال له: ماذا قلت يا غلام؟ للبخاري ماذا قلت؟ قال: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم وليس أبو الزبير، لأن أبو الزبير هذا اسمه محمد بن مسلم بن تدرس. أبو الزبير يختلف عن الزبير بن عدي. قال: فإن أبا الزبير لم يسمع من إبراهيم. قال: صدقت يا فتى، أعطني القلم لأصحح نسختي، أصحح ما معي الورقة التي أقرأ فيها. الله أكبر. وقال البخاري:
ابن 11 سنة، كان عنده 11 سنة. قال لما طعنت في 16 سنة، دخلت في 16 سنة، كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيع. ابن المبارك له كتب في الحديث كثير، وكذلك الإمام وكيع بن الجراح حفظها كلها وهو ابن 16 سنة. قال وعرفت كلام هؤلاء، يعني عرف فقه أهل الرأي اللي هم أصحاب أبي حنيفة. ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة فحججنا، ورجع أخي بأمي ومكثت في مكة أطلب الحديث. Baik, hadirin hadirat semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan awal Al-Imam Al-Bukhari di dalam menuntut ilmu. Permulaan Al-Imam Al-Bukhari di dalam menuntut ilmu. Perhatikan baik-baik. Kita boleh jadi kenal Imam Al-Bukhari kan, tapi kita nggak pernah tahu bagaimana awal beliau menuntut ilmu, bagaimana beliau di dalam menuntut ilmu. Sebutkan oleh muridnya Muhammad bin Abi Hatim, ya, qultu li Abi Abdullah, aku pernah suatu hari bertanya kepada Abu Abdullah, yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bagaimana awal mulanya engkau menuntut ilmu? Bagaimana permulaanmu di dalam menuntut ilmu? Lalu bercerita Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan telah diilhamkan kepadaku, ya, untuk menghafal hadis. Diilhamkan artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan ke dalam hati Al-Imam Al-Bukhari untuk mempelajari hadis, menghafal hadis. Sementara ketika itu aku masih berada di Kuta. Kuta ini sama seperti pondok, di mana para orang tua mengirim anaknya kecil untuk menghafal Al-Quran bersama syekh di situ, untuk belajar bahasa Arab, untuk mempelajari ilmu hisab, ilmu berhitung dan seterusnya. Seperti sekolah-sekolah kecil, ya, Kuta, dan sampai sekarang Kuta ini masih ada. Ya. Jadi dari kecil Imam Bukhari telah dimasukkan ke Kuta untuk menghafal Quran, untuk belajar bahasa Arab, belajar ilmu hisab, ilmu dasar. Ditanya oleh Muhammad bin Abi Hatim, berapa umurmu ketika itu? Kata Imam Bukhari, umurku ketika itu sekitar 10 tahun atau kurang dari 10 tahun. 10 atau kurang dari 10 tahun. Ya. Jadi dari kecil beliau telah memulai menuntut ilmu dari kecil. Dan Allah telah ilhamkan kecintaan kepada beliau untuk mempelajari hadis. Ya. Lalu beliau bercerita, ketika aku keluar dari Kuta, artinya aku telah menyelesaikan pendidikan di Kuta, berarti dia sudah selesai apa? Al-Quran yang sudah selesai, bahasa Arabnya sudah selesai, ilmu hisab sudah selesai. Ya. Setelah umurku 10 tahun, artinya ketika itu dia keluar, umurnya udah 10 tahun. Ya. Dia bercerita, aku pun mulai bolak-balik menghadiri majelisnya Al-Imam Ad-Dakhili dan selain, ya, Al-Imam Ad-Dakhili, aku belajar darinya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan sanad, ya, dari beliau, perawi hadis. Maka suatu hari saya Imam Bukhari, ini beliau masih kecil, umurnya tadi berapa? Lewat 10 tahun, mungkin 11 tahun. Suatu hari kata dia, Al-Imam Ad-Dakhili membacakan hadis dengan riwayat sanad, ya, Sufyan dari Abu Zubair dari Ibrahim. Dulu orang belajar hadis itu sanad yang dibaca, ya, dibaca dari imamnya, kemudian gurunya, kemudian guru-gurunya, kemudian gurunya, kemudian sampai pada sahabat kepada Rasulullah. Seperti itu majelis tahdits, majelis penyampaian hadis seperti itu dahulu, ya. Tidak langsung kepada matan hadis, akan tapi sanad dulu. Setelah itu, setelah gurunya yang baca, aku mengatakan kemudian berkata, Inna Abu Zubair lam yarwi an Ibrahim. Wahai guru, Abu Zubair tidak pernah meriwayatkan dari Ibrahim. Subhanallah. Imam Bukhari siapa? Ini yang dia dapat siapa? Yang dia dapat seorang imam besar, Al-Imam Ad-Dakhili rahimahullah ta'ala. Fattaqah. Maka dibentak sama guru. Bocah kecil kok nyalain saya gitu. So, seakan-akan dia lebih tahu daripada saya.
dibentak, dimarahi sama guru. Ya. Lalu apa kata Imam Bukhari? Kata Imam Bukhari, cobalah kau merujuk wahai guruku kepada kitab aslinya. Rujuk kembali kepada kitab asli. Lihat kembali. Apa benar Abu Zubair tidak meriwayatkan, tidak pernah mendengar dari siapa? Ibrahim. Maka gurunya pergi masuk ke rumahnya, kemudian membuka buku-bukunya. Ini pentingnya catatan. Ya, dilihat kembali sebagai rujukan bagi kita. Dilihat lagi, dia baca. Kemudian gurunya bawa bukunya. Kemudian ditanya lagi kepada Ibu. Kata Imam Ghazali, apa yang kau katakan tadi wahai gulam bocah? Kata dia, Abu Zubair tidak meriwayatkan dari Ibrahim, tapi yang meriwayatkan dari Ibrahim adalah Zubair bin Ali, bukan Abu Zubair. Abu Zubair ini namanya adalah Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim. Ya, tapi yang meriwayatkan dari Ibrahim adalah Az-Zubair bin Ali. Dilihat telitinya para ulama dahulu di dalam belajar. Anaknya kenapa sama Abu Zubair, Az-Zubair bin Ali. Dijelaskan oleh Imam Bukhari. Yang mendekat itu bukan Abu Zubair, tapi Az-Zubair ibnu Ali dan Ibrahim. Kemudian apa kata Imam Ghazali? Hasan, saudara, benar. Oh benar. Maka dia ambil pena, kemudian dia perbaiki kitab yang ada bersamanya. Masya Allah. Dan ketika itu Imam Bukhari masih berumur berapa? 10-11 tahun. 10-11 tahun dia telah membenarkan kesalahan dari seorang ulama, seorang imam besar, Imam Bukhari. Dan ketika itu ditanya, dikatakan kepada Imam Bukhari, berapa umurmu ketika itu? Ya, maka dia mengatakan aku ketika itu berumur 11 tahun. Aku ketika itu berumur 11 tahun. Dan kemudian beliau melanjutkan cerita, ketika aku memasuki umur 16 tahun, ketika aku telah memasuki umur 16 tahun, aku telah menghafal kitab-kitab hadis yang ditulis oleh imam-imam besar di dalam hadis seperti Al-Imam Ibnu Mubarak, Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak memiliki kitab-kitab hadis dan seluruhnya telah dihafal oleh Imam Bukhari. Begitu juga kitab hadis yang ditulis oleh Al-Imam Waqi'. Beliau pun juga telah menghafal semua kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Waqi' di dalam hadis, dan beliau mengatakan, dan aku sungguh telah mengetahui ya perkataan-perkataan dari mereka, yaitu murid-murid dari Imam Abu Hanifah telah aku kuasai semuanya. Telah dikuasai, dan ketika itu umur Imam Bukhari itu berapa? 16 tahun. Kemudian ketika itu beliau pun juga mengatakan, ketika aku berumur 16 tahun, aku keluar bersama ibuku dan saudaraku Ahmad pergi berhaji ke Baitullah, ke Makkah. Ya. Dan ketika kami telah menyelesaikan ibadah haji, diperhatikan, ketika kami telah menyelesaikan ibadah haji, kata Imam Bukhari, ibuku dan saudaraku kembali ke Bukhara, sementara aku tetap tinggal di Makkah. Ya, sementara aku tetap tinggal di Makkah untuk mempelajari hadis. Baik, ini waktu azan telah masuk, kita azan dulu. Namun agar kita mendapatkan keutamaan, Syekh tadi mengatakan sholat isya itu afdalnya memang ditakhir, kita azan kemudian kita lanjutkan. Dan ini kita sampaikan kepada jemaah, kita azan kemudian kita lanjutkan, kita takhir sholat isya. Apalagi kita mentakhir sholat isya demi belajar ilmu agama. Seperti itu ya, afdalnya agar kita mendapatkan keutamaan Allah Ta'ala. Kita akan azan dulu. Ini bintu Muhammad bin Sirin. كم تسجيل 30 سنة تقريبا جدا حفصة تقريبا. ها ايوه بس الله أكبر الله أكبر هاي الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تأخير العشاء هي السنة، هي السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخير العشاء عن آخر في وقتها الفاضل، وهو في بعد مرور حوالي ساعة من الأذان أو نصف ساعة من الأذان. لكنه كان إذا وجد المسلمين قد اجتمعوا يعجل بصلاة العشاء، وإذا رآهم أخروا يبطئ بصلاة العشاء تخفيفا على أمة المسلمين. لأن الآن ما في الآن ثقل عليكم إذا أخرنا العشاء إلى بعد مجلس العلم، بل هذا هو السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا سنة العلماء الذين رأيناهم وتعلمنا على أيديهم. كان يؤذن ثم يكملوا دروس العلم، ثم بعد ذلك يصلون العشاء في وقتها الفاضل، وهو في آخر وقتها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في غيرما حديث، والله أعلم. Syekh menjelaskan bahwasanya takhirul isya, mengakhirkan isya adalah sunnah, ya, sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adalah Nabi SAW terkadang mengakhirkan isya ketika Nabi SAW melihat orang telah berkumpul dan Nabi SAW melihat kaum muslimin dapat diakhirkan sholat isya. Namun ketika Nabi SAW melihat kaum muslimin memiliki urusan, memiliki kepentingan dan lain sebagainya, agak tergesa-gesa, terburu-buru, maka dikerjakan oleh Nabi SAW sholat isya bersama mereka di awal waktu adalah waktu yang utama, tapi waktu yang paling utama adalah ketika diakhirkan. Dan ini adalah sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga sunnah para ulama, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama kepada kaum muslimin, ya, mereka juga mengakhirkan isya bersama kaum muslimin. Dan tentunya harapan kita, Syekh, ya, tidak ada keberatan bagi kaum muslimin ketika duduk di majelis ilmu kemudian kita mengakhirkan isya, boleh jadi barang 20 menit atau 30 menit sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW kepada para sahabat Allah Taala. سادسا أيها الإخوة ذكر عدد شيوخ الإمام البخاري.
طبعا نحن نطيل النفس في ترجمة الإمام البخاري، لأن الذي يحدث الآن في العالم هو التشكيك في ثوابت المسلمين، التشكيك في صحيح البخاري، التشكيك في صحيح مسلم، التشكيك في السنة، يشككون المسلمون في أي شيء. طبعا لأنهم يجدون أمامهم جهال بأصول وثوابت الدين، فلا يجدون الناس أحيانا يشكوا في هذه الأصول. فنحن حينما نعرف من هو البخاري، كيف كانت حياته، كيف كانت شيوخه، كيف طلب العلم، كيف كتب كتبه، حينئذ يكون عندنا يقين بهذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا وهو صحيح الإمام البخاري. بل هو عندنا أفضل حفظ علينا دينا. يقول كتبت عن 1080 رجل. عدد شيوخ البخاري كم شيخ؟ 1080 شيخ. اسمع هذه الخصيصة: ليس فيهم إلا صاحب حديث. فرق بين صاحب الحديث والمشتغل بالحديث، فرق بين الراوي العادي وصاحب الحديث، لابد أن نعرف هذا الفرق. صاحب الحديث هو الذي يعمل بمقتضى الحديث من حلال وحرام وورع وزهد ونسك وعبادة وغير ذلك. صاحب الحديث هو الذي يعمل بمقتضى الحديث. أما المشتغل بالحديث كل همه أن يحفظ الحديث وينقله إلى غيره. فرق بين الاثنين. أحد الرواة ذهب إلى الإمام أحمد، قال له: يا إمام، أنا سأذهب إلى مكان في البلد الفلاني للشيخ الفلاني، أريد تزكية منك لكي يهتم بي ويحدثني. قال: نعم. اسم هذا الراوي أبو القاسم البغوي. قال: نعم. فأمسك دواة وقلم وكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي عبد الله أحمد بن حنبل إلى فلان، أي هذا الشيخ الذي في البلد الأخرى، فسيأتيك مشتغل بالحديث فأوصيك به خيرا. فقال الرجل: لماذا لا تكتب يأتيك صاحب حديث؟ قال: هنالك فرق. صاحب الحديث عندنا هو الذي يعمل بالحديث، حياته كلها سنة وأثر. أما المشتغل بالحديث والذي يحفظ الروايات ويضبطها ويرويها لغيره. يقول البخاري: شيوخ هؤلاء ليسوا مشتغلين بالحديث فقط، ليس مجرد راوي يروي الحديث، بل كانوا أصحاب حديث، كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إذا كانوا على اعتقاد السلف، ليس فيهم أهل بدعة مثل بدعة الإرجاء، ليس فيهم أحد من الشيعة من القدرية من غير، ليس فيهم، بل كلهم من أهل الحديث والسنة عليه رحمة الله. طيب, penulis Al-Imam Bukhari, Muhammad bin Abi Hatim, dia pernah berkata, aku pernah mendengar Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, kata penulis Al-Imam Bukhari ini, dia mendengar langsung dari Al-Imam Bukhari, dakhaltu Balkh, aku pernah masuk ke Balkh. Balkh ini adalah kota yang ada di Khorasan, salah satu kota yang ada di Rusia. Ketika aku masuk ke kota tersebut, mereka, kata Imam Bukhari, memintaku untuk membacakan, mengimlakkan kepada mereka, memintaku untuk mengimlakkan kepada mereka, ya, hadis yang aku tulis dari guru-guruku, satu guru satu hadis. Coba kau bacakan kepada kami, imlakkan kepada kami hadis yang kau menulis dari semua guru-guru itu. Maka kata Imam Bukhari rahimahullah, ya, dan di sini juga menunjukkan berapa guru Imam Bukhari, 100 kan, 300 kan, 500 kan, 1000 atau berapa? Kata Imam Bukhari, maka aku pun mengimlakkan kepada mereka 1000 hadis dari 1000 orang rawi yang berbeda. 1000 hadis dari 1000 orang rawi yang berbeda yang aku tulis dari mereka. Bayang lagi, apa banyak guru Imam Bukhari? 1000.
gurunya di dalam perkataan beliau ini. Kemudian dilanjutkan lagi oleh muridnya Muhammad bin Abi Hatim. Aku juga mendengar dari beliau 1 bulan sebelum beliau meninggal. Dari mulut Imam Bukhari 1 bulan sebelum beliau meninggal, Imam Bukhari mengatakan, aku telah menulis hadis dari 1080 orang rawi. 1080 orang rawi. Dan tidak ada seorang pun dari mereka 1080 ini jumlah guru Imam Bukhari 1080 orang. Tidak ada seorang pun di dalamnya, yaitu di dalam daftar guru itu, melainkan seluruhnya adalah sahibul hadis. Sahibul hadis, pemilik hadis. Nah, di sini Syekh menjelaskan kepada kita perbedaan antara sahibul hadis, pemilik hadis, dengan orang yang sibuk belajar hadis. Ya, ada perbedaan yang sangat besar antara kata sahibul hadis dengan mustaghil bil hadis, orang yang sibuk belajar hadis. Perbedaan di mana? Perbedaannya, sahibul hadis, pemilik hadis, ini adalah orang yang beramal dengan kandungan-kandungan hadis yang dia ketahui. Dia amalkan apa yang dituntut oleh hadis tersebut, baik halal, haram, baik perintah ataupun larangan, dia amalkan semua. Sementara mustaghil bil hadis ini adalah orang yang menyibukkan dirinya mempelajari hadis, mengetahui hadis, kemudian dia sampaikan kepada orang. Tapi perkara dia amalkan atau tidak peduli. Berbeda dengan apa? Sahibul hadis. Berarti Imam Bukhari benar-benar memilih gurunya yang benar-benar sahibul hadis, mengetahui hadis dan mengamalkan hadis itu di dalam kehidupan. Dia pegang hadis itu dengan apa? Di sini letak perbedaan apa? Antara sahibul hadis dengan apa? Orang yang sibuk belajar hadis. Dan Imam Ahmad pernah suatu kali didatangi oleh muridnya. Muridnya berkata kepada beliau, wahai Imam, sesungguhnya aku akan pergi ke negeri ini untuk menemui Imam Fulan. Maka aku membutuhkan rekomendasi dari rekomendasi agar dia betul-betul memberikan perhatiannya kepadaku, mengajarkan hadis kepadaku dan seterusnya. Aku ingin rekomendasi dari. Kata Imam Ahmad, tayyib, aku buatkan untuk. Maka diambil kertas, kemudian ditulis oleh Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim dari Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Kemudian beliau mengatakan di dalam surat tersebut, sesungguhnya akan datang kepadamu seorang mustaghil bil hadis, orang yang menyibukkan dirinya dengan apa? Hadis. Ada kata mustaghil bil hadis di situ, dan aku meminta untuk berlaku baik kepadanya. Artinya yang menyambutnya, mengajar ilmu kepadanya. Ditanya sama muridnya, kenapa kau tulis mustaghil bil hadis? Kenapa tidak sahibul hadis? Maka dijelaskan sama Imam Ahmad. Sahibul hadis ada orang yang belajar hadis kemudian dia amalkan hadis. Sementara mustaghil bil hadis sibuk mempelajari hadis, mengumpulkan hadis, tapi tidak perhatikan pengamalannya dan kemudian disampaikan kepada orang-orang. Makanya Imam Bukhari itu meriwayatkan dari 1080 orang rawi, dan seluruhnya adalah apa tadi? Sahih hadis. Dan mereka, kata Imam Bukhari, adalah orang-orang yang mengatakan al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Semuanya ini mengatakan adalah keimanan itu adalah perkataan dan amalan dapat bertambah dan dapat berkurang. Dari perkataan Imam Bukhari ini jelas terang bagi kita bahwasanya mereka semuanya adalah orang-orang yang berakidah salaf, bermanhaj salaf. Semua guru-guru Imam Bukhari semuanya adalah orang-orang yang berada di atas manhaj salaf, manhaj yang hak, bukan ahlul irja yang meniadakan amalan di dalam keimanan, bukan Syiah, bukan Qadariyah dan lain sebagainya, ahlul bid'ah. Tidak, semuanya adalah orang-orang
yang bermanhaj salaf semua, dengan menegaskan kepada muridnya, mereka yang seluruhnya mengatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan dapat bertambah dan dapat berkurang. والحقيقة أيها الإخوة الآن يعني نسمع كثيرا يقال فلان محدث، فلان محدث، فلان محدث بلد كذا، لكن حينما تفتش في فلان هذا لا تراه يعرف الفرق بين الصحيح والضعيف، بل أكثر أحاديثه التي يرويها في مجالسه أحاديث ضعيفة بل موضوع. فما معنى كلمة محدث؟ هل أي أحد يشتغل بالحديث يصير محدثا؟ الجواب لا. المحدث هو الذي يعرف صحيح الحديث من ضعيف، يستطيع أن يفرق بين هذا الإسناد وهذا الإسناد وهذا الراوي وذاك الراوي، ولماذا هذا الراوي ثقة ولماذا هذا الراوي ضعيف. يستطيع أن يفرق بين هذا الحديث وذاك، يحقق الأحاديث. هذا هو المحدث الذي حياته كلها وأيامه وساعاته يقضيها في تحقيق أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يحذر الأمة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ذلك هو المحدث. ليس هذا الذي أخذ مثلا كلية حديث وأصبح دكتور في الحديث، ولكنه في الحقيقة كل أحاديثه موضوعة بل منكرة وضعيفة. كيف يكون هذا محدث؟ هل معنى أن معه إجازة من جامعة كذا أو كلية كذا أصبح له حق أن يكون محدثا؟ الجواب لا. المحدث هو ذاك الذي يشتغل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف صحيحه من ضعيفه، له أسانيد بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أغلب كتب السنن، لأن حياته كلها للدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن نفرق بين المحدث الأصلي والمحدث الفرد، والله أعلم. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita lihat dan kita dengar perkataan fulan muhaddits negeri ini, fulan muhaddits kota ini, ya, ahli hadis. Muhaddits itu apa? Ahli hadis. Banyak penisbatan kepada fulan ahli hadis negeri ini, kota ini, daerah ini dan sebagainya. Apa itu al-muhaddits? Ya, apa itu? Apakah layak dia, ya, menyandang gelar muhaddits? Orang-orang memberikan gelar kepadanya, gelar muhaddits, ya, karena dia menyibukkan dirinya dengan hadis, kemudian membacakan hadis kepada orang-orang, kemudian orang-orang memberikan gelar kepadanya apa? Muhaddits. Ya, apakah ini yang dikatakan muhaddits, Bapak Ibu sekalian, adalah orang al-muhaddits? Ya, ahli hadis ini penting kita ketahui. Ahli hadis itu siapa? Ketika kita memberikan gelar, ini dia ahli hadis. Ahli hadis itu adalah orang yang mampu membedakan hadis sahih dengan hadis dhaif. Ini muhaddits. Ya, orang yang mampu membedakan hadis sahih dengan hadis dhaif, orang yang mengetahui sanad para rawi hadis. Ya, ketika ditanyakan kepadanya bagaimana tentang si fulan, dia mengatakan fulan thiqah. Kemudian dia nukilkan perkataan a'immah, para imam, ya, telah mensifahkannya fulan, imam fulan. Atau ketika dia mengatakan fulan, bagaimana fulan dhaif, dia benar-benar mengetahui hakikat rawi ini semua. Sehingga dengan mengetahui hakikat rawi, dia bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang apa? Palsu, dhaif. Ya. Banyak orang sekarang ini memberikan gelar kepada Ustaz fulan ahli hadis, Ustaz fulan ahli hadis. Sementara di majlisnya dia banyak menyampaikan hadis dhaif, bahkan hadis yang tidak memiliki asal, ya, atau mencampur adukan antara hadis sahih dengan hadis dhaif di dalam majlis, dan dia tidak menjelaskannya kepada. Bahkan tidak beramal dengan hadis atau menolak hadis, sementara orang memberikan gelar kepadanya apa?
Muhaddits. Ya, muhaddits ini adalah gelar yang sangat azim, besar di dalam Islam. Tidak sembarang orang yang menyandang gelar ini. Ya, apakah karena dia sibuk belajar hadis, menyampaikan hadis, kuliah di salah satu jamiah, ngambil jurusan hadis, ya, kemudian dia memiliki ijazah sertifikat karena pernah mempelajari hadis, kemudian diberikan gelar apa? Muhaddits. Muhaddits benar-benar memberikan kehidupannya untuk mengkaji dan meneliti hadis. Betul-betul dia kaji, dia teliti, sehingga dengan itu dia bisa membedakan mana hadis sahih, kemudian mana hadis dhaif. Kemudian dia kaji para rawi-rawi hadis dengan pengkajian yang mendalam. Ya, tidak mudah di dalam mensahihkan dan mendhaifkan. Sangat berhati-hati di dalam menyampaikan apa? Bukan setiap riwayat hadis yang dia dapat kemudian dia sampaikan tanpa dia ketahui terlebih dahulu kesahihan hadis tersebut. Jadi gelar hadis ini benar-benar diberikan kepada orang yang memang alim terhadap hadis Nabi SAW, mengetahui rawi hadis, memiliki sanad yang sampai kepada Nabi SAW. Ya, alim, dan dia dapat membedakan mana sahih, mana dhaif, bukan hanya sekedar banyak meriwayatkan hadis kepada manusia, akan tetapi dia tidak mengetahui mana sahih, mana dhaif. Nukmil mana خلاص wakaf. Ajal kita mungkin hampir 4 jam. Kita lanjut atau kita berhenti? Ya, 4 jam. Kita hanya isi 3 halaman saja. Masih 25.